بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي الكرام، أرحب بكم فيما استجد من دروس الإملاء orthographe. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment accorder un verbe avec son sujet. اليوم سوف نرى جميعا تتمة للدرس الماضي. سوف نرى جميعا كيفية ربط الفعل بفاعله. قبل ذلك لا بأس أن نذكركم بالاشتراك في قناتي بالضغط على زر صابوني والضغط على زر لايك إن عجبكم الفيديو، ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. ننتقل جميعا لقراءة هذه الجمل. Il jette le coquillage dans la mer. Ils attendent Moha dans le village. Moha هو اسم عربي، لهذا قمت بنطق أش. أما أش في اللغة الفرنسية فلا ينطق، سنقول موأ. Il jette le coquillage dans la mer. يرمي قوقعة dans la mer في البحر. Il jette. Où est le verbe de cette phrase? Le verbe de cette phrase c'est jette. فعل هذه الجملة هو jette. Quel est le sujet? ما هو الفاعل؟ Quel est le sujet? Le sujet c'est il. Il c'est le sujet. Alors il jette le coquillage dans la mer. تلاحظون معي أن هنا الفاعل هو ضمير، ولكن ماذا يعوض هذا الضمير؟ Que remplace il dans cette phrase? Il remplace un nom sujet. إذن il هنا يعوض اسم فاعل، un nom sujet. مثلا يمكن أن نعوضه باسم شخص مثل علي، محمد، جلال إلى آخره. لنقول مثلا سعيد jette le coquillage dans la mer, ou bien Moa jette le coquillage dans la mer. Ici nous avons il, c'est un pronom personnel singulier. وضمير شخصي مفرد، وبالتالي فالفعل يجب أن يكون كذلك مفرد. ننتقل إلى الجملة الثانية. Quel est le verbe dans la deuxième phrase? Ils attendent moi dans le village. Ils ينتظرون موحى في القرية. Attendre هو فعل. Attendre c'est le verbe de la phrase. Il c'est un pronom personnel. Alors il est le sujet الفاعل. لأن هنا الفاعل هو ضمير شخصي. وما الذي يعوضه هذا الضمير؟ هذا الضمير يعوض اسما جمع. Il remplace un nom pluriel مثل les garçons. يمكن أن نعوضه بلي garçons، les hommes، les villageois إلى آخره. Attendent Moha dans le village. Alors il c'est un pronom personnel pluriel جمع، لهذا فالفعل كذلك يصرف في الجمع. attend إذن علامة الجمع هنا ENT في الأخير، ENT في الضمير الثالث من الضمائر الشخصية. إذن مما سبق فإن il و elle sont des pronoms. Ils remplacent un nom sujet. إذن il و il avec s هي ضمائر تعوض أسماء فاعلة، تلعب دور الفاعل. إذن الآن ننتقل إلى القاعدة. ماذا تقول القاعدة؟ Quand un sujet est un pronom personnel، عندما يكون الفاعل un pronom personnel أي ضمير شخصي، il faut chercher le nom qu'il remplace. إذن يجب ماذا؟ يجب أن نبحث عن الاسم الذي يعوضه.
غالبا ما نستعمل الضمائر الشخصية لتعويض أسماء تفاديا للتكرار. On utilise les pronoms personnels pour éviter la répétition dans les phrases ou bien dans les textes. Alors, il faut chercher le nom qu'il remplace. Pourquoi? Pour savoir si ce pronom est au singulier ou au pluriel. إذا عندما نبحث عن الاسم الذي يعوضه فإننا بالضرورة نعرف هل هو ضمير مفرد أو ضمير جمع، وبالتالي فإننا نقوم بالربط مع الفعل، لأن الفعل يتبع الفاعل في الإفراد والجمع. ننتقل إلى تمرين تطبيقي. Remplace le sujet par le pronom convenable. المطلوب منا أن نعوض الفاعل بضمير مناسب. أولا هذا التمرين يتطلب منا أولا أن نبحث عن الفاعل، ثم ثانيا أن نقوم بتعويضه. La première phrase. Moi écoute le coquillage. Moi écoute يسمع le coquillage قوقعة. Quel est le sujet de cette phrase? ما هو الفاعل في هذه الجملة؟ C'est moi. Alors moi سنقوم ماذا؟ بتعويضه بضمير شخصي. On va le remplacer par un pronom personnel. Alors on va le remplacer par il. moi هو اسم مفرد، إذن سنعوضه ب il. Il écoute le coquillage. Les vagues arrivent sur la plage. Les vagues, c'est le sujet ou الفاعل. C'est un nom pluriel اسم جمع، لكن هل هو مؤنث أم مذكر؟ سنحوله إلى ماذا؟ إلى المفرد. نقول une vague أو la vague. Alors une vague c'est un nom féminin هو اسم مؤنث، لهذا فإن les vagues هو اسم جمع مؤنث، إذن سنعوضه ب elle avec s. les vagues بالمناسبة هي الأمواج. les nageurs. Les nageurs c'est un nom pluriel masculin هو اسم جمع مذكر، لهذا سوف نعوضه ب il avec s. ننتقل إلى تمرين ثاني. Écris les verbes entre parenthèses au présent. إذن المطلوب منا أن نصرف هذه الأفعال في المضارع. إذن أحمد سعيد. أحمد وسعيد، إذن هنا هما الفاعلان، وبالتالي فإن الفعل سوف يكون في الجمع. إذن ناج ENT يسبحون. Il, c'est un pronom personnel pluriel, alors le verbe doit être pluriel. إذن il هو ضمير شخصي في الجمع، وهو هم، إذا كذلك الفعل سوف يكون في الجمع. Prépare, enfin ENT. Elle, le verbe être très contente. Alors elle, c'est un nom singulier féminin. Elle est très contente. ننتقل إلى تمرين أخير. Complète avec un pronom personnel et écrit les verbes au présent. المطلوب منا أن نكتب ضمير شخصي مناسب ونكتب الفعل ونصرف الفعل في المضارع. سعيد. سعيد c'est un nom singulier masculin. Alors on dit Saïd achète. Saïd achète. Saïd achète des fruits. Puis قلنا أن سعيد هو اسم مفرد مذكر، إذن سنعوض سعيد ب il. Puis il préparait، سنقول كذلك elle prépare. elle prépare هكذا، في الأخير e.
إذا سعيد achète des fruits. إذا سعيد يشتري الفواكه. puis ثم il prépare une salade. ثم يعد سلطة. les baigneurs c'est un nom pluriel et masculin واسم جمع مذكر. alors on va dire les baigneurs regardent. alors qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a ENT. les baigneurs regardent le drapeau. المستحمون ينظرون إلى العلم. بعد ذلك il سنعوض les baigneurs ب il plonge dans l'eau. آمل أن يكون الدرس قد نال إعجابكم. إن كان كذلك لا تبخلوا علينا بلايكاتكم ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.